Kejadian 47, Genesis 47. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Then Joseph came and told Pharaoh and said, My father and my brethren and their flock and their herds and all that they have are come out of the land of Canaan, and behold, there are the land of Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun, and he took some of his brethren, even 5 men, and presented them unto Pharaoh. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudaranya Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini, nenek moyang kami. And Pharaoh said unto his brethren, What is your occupation? They said unto Pharaoh, The servant us shepherd, but both we and also our father. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen, the set moreover unto Pharaoh for to sojourn in the land as we come. For the servant have no pasture for the flock, for the famine is sure in the land of Canaan. No, therefore, we pray thee, let thy servant dwell in the land of Goshen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu, and Pharaoh unto Joseph, saying, The father and the brethren are come unto thee. Tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. The land of Egypt is before thee, in the best of the land make thy father and brethren to dwell, and the land of Goshen let them dwell, and if thou knowest any man of activity among them, then make them rule over my cattle. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya menghadap Fir'aun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun, and Joseph brought in Jacob his father, and set him before Pharaoh. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? And Pharaoh said unto Yakub, How old art thou? Jawab Yakub kepada Fir'aun, tahun-tahun penggembalaanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. And Jacob said unto Pharaoh, The days of the years of my plague are 130 years. Few and evil have the days of the years of my life been, and have not attained unto the days of the years of the life of my father in the days of their plague. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. And Yakub blessed Pharaoh and went unto from before Pharaoh. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang baik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Fir'aun. And Joseph pleased his father and his brethren, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Ramses, as Pharaoh had commanded. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. And Joseph nourished his father and his brethren and all his father household with bread according to their families. Seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu.
And there was in all the land, for the famine was very short, so that the land of Egypt and all the land of Canaan find a reason of the famine. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. And Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt and in the land of Canaan for the corn which they broke, and Joseph broke the money into Pharaoh's house. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang." And when money fell in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians come into Joseph and said, "Give us bread, for why shall we die in the presence, for the money failed?" Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." And Joseph said, "Give your cattle, and I will give you for your cattle is manifold." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakanlah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. And they bought their cattle unto Joseph, and Joseph gave them bread in exchange for horse, and for the flock, and for the cattle of the herd, and for the asses. He feed them with bread for all their cattle for that years. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami." When that year's us end, they come unto him the second years, and said unto him, "We will not head in from my lord, how that our money is spent. My lord also had our herd of cattle, there is not aught left in the sight of my lord, but our bodies and our land. Kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami. Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Where shall we die before 10 eyes, both we and our land by us, and our land forthwith, and we and our land will be servant unto Pharaoh, and give us seed that we may live and not die, that the land be not desolate." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh, for the Egyptian shall every man his fill, because the famine prevailed over them, so the land became Pharaoh. Dan rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung lain. And as for the people, he removed them to cities from one end of the border of Egypt, even to other end thereof. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Only the land of the priest broke he not, for the priest had a portion assigned them of Pharaoh, and did eat their portion which Pharaoh gave them. Wherefore they sold not their land. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu." Then Joseph said unto the people, "Behold, I have bought you
this day, and your life, Pharaoh, lo, here is it for you, and ye shall show the land. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan yang 4 bagian lain itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. And it shall come to pass in Christ that ye shall give the fifth part unto Pharaoh, and 4 parts shall be your own, for seed the field, and for your food, and for them of your household, and for food for your little ones. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. And they said, Thou hast saved our life, let us find grace in the sight of my Lord, and we will be Pharaoh's servant. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. And Joseph made it a law over the land of Egypt until this day, that Pharaoh shall have the 5 part, except the land of the priest only, which become not Pharaoh. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. And Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Gosen. And they had possession there, and grow and multiplied exceedingly. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. And Jacob lived in the land of Egypt 17 years. So the whole age of Jacob was 147 years. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku. Dan sumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan Asir. And the time draw nigh that Ismail must die. And he called his son Joseph and said unto him, If now I have found grace in the sight, put I pray thee the hand under my take, and deal kindly and truly with me. Bury me not, I pray thee, in Egypt, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. But I will lie with my father, and thou shalt carry me out of Egypt and bury me in their burying place. And he said, I will do as thou hast said. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah keempat tempat tidurnya. And he said, Swear unto me. And he swore unto him. And Israel bowed himself upon the bed's head.